Many years ago, bertahun-tahun yang lalu, black people in the South could not go to the same school as white people. Orang berkulit hitam di bagian selatan tidak bisa pergi ke sekolah yang sama dengan orang berkulit putih. We could not eat in white restaurant. Kami tidak bisa makan di restoran orang berkulit putih. We could not even drink from the same water fountain. Kami bahkan tidak bisa minum dari sumber air yang sama. We had to stay apart from white people. Kami harus menjauhi orang berkulit putih. Everywhere we went, kemanapun kami pergi. This was called segregation. Ini disebut segregasi. Segregation was the law in the South. Segregasi adalah hukum di selatan. If we broke the law, jika kita melanggar hukum, we could be arrested. Kita bisa ditangkap, or hurt, atau terluka, or even killed, bahkan dibunuh. When we rode a bus, saat kami naik bus, we could only sit in the back seats. Kami hanya bisa duduk di kursi bagian belakang. The front seats were just for white people. Kursi bagian depan hanya untuk orang berkulit putih. If all the front seats were filled with white people, jika semua kursi depan telah terisi oleh orang berkulit putih, we black people had to give up our seats. Kami orang berkulit hitam harus menyerahkan kursi kami to the next white people who got on in the bus, kepada orang berkulit putih berikutnya yang naik ke dalam bus. That's the way we rode the buses in the South when I was younger. Begitulah cara kami naik bus di selatan ketika aku masih muda. I rode the buses and obeyed the laws. Aku naik bus dan mematuhi hukum. That kept me apart from white people, yang memisahkanku dari orang berkulit putih. But I did not think that were right. Tetapi aku berpikir itu adalah hal yang tidak benar. One day I was riding on a bus. Suatu hari aku sedang naik bus. I was sitting in one of the seats in the back section for black people. Aku duduk di salah satu kursi di bagian belakang untuk orang-orang berkulit hitam. The bus started to get crowded. Bus mulai ramai. The front seats filled up with white people. Kursi bagian depan terpenuhi orang-orang berkulit putih. One white man was standing up. Satu orang berkulit putih sedang berdiri. The bus driver looked back at us black people sitting down. Supir bus menatap kami orang berkulit hitam yang sedang duduk. The driver said, supir itu berkata, "Let me have those seats. Biarkan aku mendapatkan kursi itu." He wanted us to get up and give our seats to white people. Dia ingin kami bangun dan memberikan tempat duduk kami kepada orang berkulit putih. But I was tired of doing that. Tetapi aku lelah melakukannya. I stayed in my seat. Aku tetap duduk di tempat dudukku. This bus driver said to me. Sopir bus ini berkata kepadaku, "I'm going to have you arrested." Aku akan menangkapmu. "You might do that," I said. Kamu boleh melakukannya, kataku. And I stayed in my seat. Dan aku tetap duduk di tempat dudukku. Two policemen came. Dua orang polisi datang. One asked me. Salah satunya bertanya padaku, "Why didn't you stand up?" Kenapa kamu tidak berdiri? I asked him. Aku bertanya kepadanya, "Why do you push us black people around?" Mengapa kamu menindas kami orang-orang berkulit hitam? The policeman took me to the jail. Para polisi itu membawaku ke penjara. They took my picture. Mereka memotretku. They put my finger on a pad of ink and roll my finger onto white card. Mereka meletakkan jariku di atas bantalan tinta dan menggulung jariku di atas kartu putih. That way they had my fingerprint. Dengan begitu, mereka memiliki sidik jariku. Then they put me in a jail cell. Kemudian mereka menempatkanku di dalam sel penjara. I did not have to spend the night in jail. Aku tidak harus bermalam di penjara. My husband came to get me. Suamiku datang menjemputku. A friend paid my bill money.
Seorang temanku membayar uang jaminanku. That mean I could go free for now. Itu berarti aku bisa bebas untuk saat ini. The police told me to come to the court in 3 days. Polisi itu memberitahuku untuk datang ke pengadilan dalam 3 hari. I went to court. Aku pergi ke pengadilan. The judge said I was guilty of breaking the law. Hakim mengatakan aku bersalah karena aku melanggar hukum. I was fined $10. Aku didenda $10. Plus $4 in the court costs. Ditambah $4 untuk biaya pengadilan. I never paid. Aku tidak pernah membayarnya. I did not feel I had broken the law. Aku tidak merasa aku telah melanggar hukum. I thought black people should not have to give up their seats on the bus to white people. Aku berpikir orang-orang berkulit hitam seharusnya tidak menyerahkan kursi mereka di bus kepada orang-orang berkulit putih. I thought the law should treat black people and white people just the same way. Aku pikir hukum harus memperlakukan orang berkulit hitam dan orang berkulit putih dengan cara yang sama. I always wanted rules to be fair. Aku selalu menginginkan peraturan yang adil, even when I was small. Bahkan saat aku masih kecil. I was born on February 4, 1913. Aku lahir pada tanggal 4 Februari 1913. I grew up in a place called Pine Level, Alabama. Aku dibesarkan di suatu tempat disebut Pine Level, Alabama. I was named Rosa Louise McCauley. Aku bernama Rosa Louise McCauley. My little brother was named Sylvester. Adik laki-lakiku bernama Sylvester. My mother's name was Leona. Nama ibuku adalah Leona. She was a school teacher. Dia adalah guru sekolah. My father was a builder of houses. Ayahku adalah seorang pembangun rumah. His name was James. Namanya adalah James. We live on a farm with my grandmother and grandfather. Kami tinggal di sebuah peternakan dengan nenek dan kakekku. They own their own land. Mereka memilih tanah mereka sendiri. And grew vegetables and raised chicken on it. Mereka menanam sayuran serta berternak ayam. I like to go fishing with grandma and grandpa. Aku suka pergi memancing dengan nenek dan kakek. They could not see very well. Mereka tidak bisa melihat dengan baik. So I would put the worm on the hook for them. Jadi, aku memasang cacing di kail untuk mereka. Pine Level was too small to have buses or public water fountain. Pine Level adalah kota yang terlalu kecil untuk memiliki bus atau air mancur umum, or even a library, bahkan untuk perpustakaan. But there was segregation just the same. Tetapi terdapat segregasi yang sama. Sylvester and I went to school for black children. Sylvester dan aku pergi ke sekolah untuk anak-anak berkulit hitam. It had only one room. Sekolah itu hanya mempunyai satu ruang. White children went to a bigger school. Anak-anak berkulit putih sekolah ke sekolah yang lebih besar. There were school bus for the white children. Terdapat bus sekolah untuk anak-anak berkulit putih. There was no school bus for us. Tidak ada bus sekolah untuk kami. Sometimes when we walk to school, terkadang ketika kami berjalan ke sekolah, the bus would go by carrying the white children. Bus akan melintas dan membawa anak-anak berkulit putih. They would laugh at us. Mereka akan menertawakan kami. And throw trash out the window. Dan membuang sampah keluar jendela. There was no way to stop them. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. One day, a white boy named Franklin tried to hit me. Suatu hari, seorang anak laki-laki berkulit putih bernama Franklin mencoba memukulku. I pick up a brick. Aku mengambil batu bata. And I dare him to hit me. Dan aku menantangnya untuk memukulku. He went away. Dia pergi. My grandma was angry. Nenekku marah. She told me not to talk back to white folks. Dia mengatakan kepadaku untuk tidak berbicara dengan orang-orang berkulit putih. I thought I was right to talk back. Aku pikir aku mempunyai hak untuk berbicara.
When I grew up, ketika aku telah dewasa, I married a man named Raymond Parks. Aku menikahi seorang laki-laki bernama Raymond Parks. The year was 1932. Pada tahun 1932. He was a barber. Dia adalah seorang tukang cukur rambut. He lived in the city on Montgomery, Alabama. Dia tinggal di kota yang bernama Montgomery di Alabama. I was proud of my husband because he worked to help black people. Aku bangga dengan suamiku karena dia bekerja untuk membantu orang-orang berkulit hitam. He helped get lawyers for people who had been arrested. Dia membantu mendapatkan pengacara untuk orang-orang yang telah ditangkap. I began to work to help black people too. Aku juga mulai bekerja untuk membantu orang-orang berkulit hitam. I wrote down their stories when they were hurt by whites. Aku menuliskan cerita mereka ketika mereka disakiti oleh orang-orang berkulit putih. I asked young black people to try to use the white library. Aku meminta orang-orang berkulit hitam muda untuk mencoba menggunakan perpustakaan orang-orang berkulit putih. It was very hard work. Itu adalah pekerjaan yang keras. It was also very sad work. Itu juga pekerjaan yang sangat menyedihkan. Because nothing we did really help make our life better. Karena tidak ada yang kami lakukan yang benar-benar bisa membantu membuat hidup kami lebih baik. Then came that day on the bus when I would not give up my seat to white person. Kemudian tibalah hari itu di dalam bus ketika aku tidak mau menyerahkan tempat dudukku kepada orang berkulit putih. I was tired of black people being pushed around. Aku bosan dengan orang-orang berkulit hitam terus ditindas. Some people think I kept my seat because I have had a hard day. Beberapa orang mengira aku tetap duduk karena aku mengalami hari yang berat saat itu. But that is not true. Tetapi itu tidak benar. I was just tired of giving in. Aku hanya lelah untuk menyerah. Many black people heard that I have been arrested. Banyak orang-orang berkulit hitam mendengar bahwa aku telah ditangkap. They were very angry. Mereka sangat marah. They thought it was time to fight for new laws. Mereka berpikir ini sudah waktunya untuk memperjuangkan undang-undang baru. A woman named Joanne Robinson said we should not ride the buses if we had to give up our seats to white people. Seorang wanita bernama Joanne Robinson berkata, kita tidak boleh naik bus jika harus menyerahkan tempat duduk kita kepada orang berkulit putih. She passed out leaflet asking all black people in the city of Montgomery. Dia membagikan selebaran yang meminta semua orang berkulit hitam di kota Montgomery to stay off the buses for one day, untuk tidak naik bus selama 1 hari. This was called a boycott. Hal ini disebut boycott. The day of the boycott came. Hari untuk pemboikotan telah tiba. The buses were almost empty. Bus-bus itu hampir kosong. Very few black people were on them. Hanya sedikit orang-orang berkulit hitam yang menaiki bus. A man named E.D. Nixon called a big meeting of black people. Seorang pria bernama E.D. Nixon mengadakan pertemuan besar bagi orang-orang berkulit hitam. The meeting was held in a church. Pertemuan itu diadakan di sebuah gereja. A young minister named Dr. Martin Luther King Jr. Seorang pendeta muda bernama Dr. Martin Luther King Jr. told all the black people to keep off the buses. Menyuruh semua orang berkulit hitam untuk tidak menaiki bus. Everyone at the meeting cheered. Semua orang di pertemuan itu bersorak. And the boycott went on. Dan pemboikotan itu terus berlanjut. We walked to work or took taxis. Kami berjalan ke tempat kerja atau naik taksi. We got rides from our friends. Kami juga mendapat tumpangan dari teman-teman kami. But we did not ride the buses. Tetapi kami tidak menaiki bus. Christmas passed. Hari Natal telah berlalu. It was very cold. Saat itu sangat dingin sekali. But we did not ride the buses. Tetapi kami tidak menaiki bus. White people were very angry. Orang-orang berkulit putih sangat marah.
They want us to ride the buses again. Mereka ingin kami naik bus lagi. Some black people even lost their job. Beberapa orang berkulit hitam bahkan kehilangan pekerjaan mereka. Because they will not ride the buses. Karena mereka tidak akan menaiki bus. Some black people were arrested. Beberapa orang berkulit hitam ditangkap. Some were beaten up. Beberapa juga dipukuli. I got telephone calls from people who will not give their name. Aku mendapatkan telepon dari orang-orang yang tidak mau menyebutkan namanya. They said they wanted to hurt me. Mereka bilang mereka ingin menyakitiku. Spring came. Musim semi datang. Now it was nice weather for walking. Sekarang cuaca bagus untuk berjalan. All the black church had station wagon to drive the people who could not walk. Semua gereja orang-orang berkulit hitam mempunyai halte untuk mobil kecil untuk mengantarkan orang-orang yang tidak bisa berjalan. Summer came. Musim panas tiba. The buses had stopped running. Bus-bus itu berhenti beroperasi. There were not enough rider without the black people. Tidak cukup pengendara tanpa orang-orang berkulit hitam. Mr. Nixon and Dr. King got lawyers to take our case to the court. Tuan Nixon dan Dr. King pengacara untuk membawa kasus kami ke pengadilan. They took our case all the way to the Supreme Court. Mereka membawa kasus kami sampai ke Mahkamah Agung in Washington D.C. di Washington D.C. The Supreme Court said that the segregation laws were wrong. Mahkamah Agung berkata bahwa hukum segregasi itu salah. Black people should not have to give up their bus seats to white people. Orang-orang berkulit hitam seharusnya tidak harus menyerahkan kursi bus mereka kepada orang-orang berkulit putih. Our boycott worked. Pemboikotan kami berhasil. And we had won. Dan kami menang. We went back to buses at last. Akhirnya kami kembali ke bus. We did not have to give up our seats anymore. Kami tidak harus menyerahkan tempat duduk kami lagi. We had stayed off the bus for a whole year. Kami tidak menaiki bus selama 1 tahun penuh. Many white people were angry that we had won. Banyak orang-orang berkulit putih marah ketika kami menang. My brother was worried about our safety. Adikku khawatir tentang keselamatan kami. My husband and I left Montgomery to find work and be near my brother. Suamiku dan aku meninggalkan Montgomery untuk mencari pekerjaan dan untuk berada di dekat saudara laki-lakiku. We moved up north to Detroit, Michigan. Kami pindah ke utara, ke Detroit di Michigan. My mother moved with us. Ibuku pindah bersama kami. Back in the South, kembali di bagian selatan, Dr. Martin Luther King decided to fight against segregation in other way. Memutuskan untuk melawan segregasi dengan cara lain. He led black people in the fight to vote and to eat in restaurant. Dia memimpin orang-orang berkulit hitam memperjuangkan hak untuk memilih di pemilu dan makan di restoran. Just as white people did, seperti yang dilakukan oleh orang-orang berkulit putih. He was fighting for their right. Dia berjuang untuk hak-hak mereka. This fight was called the Civil Rights Movement. Perjuangan ini disebut perjuangan hak-hak sipil. Some white people joined the fight. Beberapa orang berkulit putih bergabung dalam perjuangan itu. Most went down south from north. Sebagian besar pergi ke selatan dari utara. But some white people in the south joined the civil rights movement too. Beberapa orang berkulit putih di selatan juga bergabung dengan gerakan hak-hak sipil. I helped out by making speeches. Aku membantu dengan berpidato. I told about being arrested. Aku bercerita tentang aku ditangkap. I went down south for some of the big marches for black people's right. Aku pergi ke selatan untuk beberapa pawai besar untuk hak-hak orang berkulit hitam. The civil rights movement won many rights for black people. Gerakan hak-hak sipil memenangkan banyak hal bagi orang-orang berkulit hitam. New laws for equal rights were passed. Undang-undang baru untuk persamaan hak disahkan. The old segregation laws were over. Hukum segregasi lama sudah berakhir. Today,
I still make many speeches. Saat ini, aku masih banyak berpidato. And I receive many awards. Dan aku menerima banyak penghargaan. Some people say I start the whole civil rights movement. Beberapa orang mengatakan aku yang memulai seluruh gerakan hak-hak sipil. Because I would not give up my seat on the bus. Karena aku tidak mau menyerahkan kursiku di bus. I know that many people start the civil rights movement. Aku tahu bahwa banyak orang yang memulai gerakan hak-hak sipil. And many people work very hard to win the right. Dan banyak orang yang bekerja sangat keras untuk memenangkan hak that black people have today, yang dimiliki orang kulit hitam saat ini. But I am glad that I did my part. Tetapi aku senang bahwa aku telah melakukan bagianku. There is still much work to be done. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. The laws that keep black and white people apart has been changed. Hukum yang memisahkan orang kulit hitam dan kulit putih telah diubah. But there are still many people who had not changed their heart. Tetapi masih banyak orang-orang yang tidak mengubah hati mereka. I hope that children today will grow up without hate. Aku berharap anak-anak hari ini akan tumbuh tanpa kebencian. I hope they will learn to respect one another. Aku berharap mereka akan belajar untuk saling menghormati, no matter what color they are. Tidak peduli apa warna kulit mereka. Ya, itulah sejarah tentang orang-orang berkulit putih dan berkulit hitam di Amerika. Well, I hope we can learn from that book, and thank you for listening, and I'll see you next book.